बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। इमरान खान साहब के बारे में ये जो खबरें आ रही हैं कि उन्हें छोड़ दिया जाएगा 1 महीने में, 1.25 महीने में। अब एक दिन और गुजर गया और एक दिन और गुजर गया तो पीछे आपके जो दिन रह गए हैं वो और कम होते जा रहे हैं। तो पाकिस्तानी तो एक एक दिन करके गिनेंगे, जो अपने लीडर की कैद का एक एक दिन गिनते हैं और रोजाना सोशल मीडिया पे डालते हैं कि आज इमरान खान को 600 दिन हो गए, आज 601 दिन हो गए, आज 602 दिन हो गए। जब उन्हीं पाकिस्तानियों को टाइम दिया गया पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई के डीजी की जानिब से, गो कि ये टाइम उन्होंने खुद से कोई बयान देते हुए नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों से जो मुलाकात की तो उसमें कहा कि 4-5 हफ्ते में इमरान खान साहब को छोड़ दिया जाएगा, जो लोग लापता है जबरी तौर पे उनका मामला हल हो जाएगा और चीजें ठीक हो जाएंगी। खासतौर पे जो मिलिट्री ट्रायल वाला मामला है वो ठीक हो जाएगा। अब दबाव तो बहुत है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पे, तो ओवरसीज पाकिस्तानियों की अक्सरियत कल भी इमरान खान के साथ खड़ी थी, आज भी खड़ी है। हालांकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सनाउल्लाह मस्तीखेल साहब हैं, उन्होंने दावा भी किया था थोड़ा सा पहले कि पाकिस्तान की फौज के अंदर जो सर्वे हुआ है वो एक पल्स रिपोर्ट बनती रहती है, तो उस सर्वे के मुताबिक 94% पाकिस्तानी जो फौज के अंदर काम करते हैं वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, ये उन्होंने दावा किया। तो अब आप अंदाजा कर लें कि ओवरसीज पाकिस्तानी कितनी बड़ी तादाद में इमरान खान के साथ खड़े होंगे। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी जो हैं वो बहुत महदूद रह गए हैं जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करते हैं। अगर आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं तो इमरान खान 2/3 अक्सरियत बगैर किसी लंबी चौड़ी कंपेन के आज भी ले सकता है। लेकिन अब फजलुर रहमान साहब क्या मांग रहे हैं इमरान खान साहब से? सीट एडजस्टमेंट। वो भी ये जानते हैं कि इस वक्त इमरान खान की मकबूलियत का तोती बोलता है, और अगर इस वक्त इमरान खान साहब आ जाते हैं तो 2/3 अक्सरियत लेंगे, उन्हें किसी की जरूरत ही नहीं होगी। लिहाजा अगर अपनी सीटें लेनी है तो इमरान खान साहब के साथ सीट एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ये फजलुर रहमान साहब जैसा मजबूत सियासतदान भी जानता है। अब इमरान खान साहब से एक तरफ तो कहा जा रहा है जी हालात बेहतर किए जाएंगे, टेम्परेचर डाउन किया जाएगा, दूसरी तरफ बंदे अगवा किए जा रहे हैं, जुल्म और बर्बरियत जो है उसको बंद ही नहीं किया जा रहा। और इमरान खान साहब की मुलाकातें भी रोकी हुई हैं, ना बुशरा बीबी की मुलाकातें हुई, ना इमरान खान साहब की मुलाकातें हुई। और कैसा बेशरम मीडिया, इसके ऊपर खबर यह चलाई गई कि जी कोई भी मिलने नहीं आया। भाई जब मुलाकातों के लिए अदालती अहकामात लेकर तयशुदा मुलाकातों के लिए वो मिलने आते हैं तो कोई मिलने नहीं देता। और आज तो कोई मुलाकात आप इजाजत ही नहीं दे रहे और फिर खबर चला रहे हैं कि जनाब बंदे मिलने नहीं आए। अवाम पहुंची क्यों नहीं, लोग पहुंचे क्यों नहीं? तो लोग पहुंचे जी आज इमरान खान साहब से मिलने के लिए। सलमान अकरम राजा साहब जो लिस्ट बनाकर देते हैं कि ये बंदे इमरान खान को मिलेंगे और ये बंदे नहीं मिलेंगे, उस सलमान अकरम राजा साहब को ही नहीं मिलने दिया गया इमरान खान साहब से, अंदाजा कीजिए आप। और कोऑर्डिनेटर हैं जो नामजद करते हैं बंदे के, ये जाएगा अंदर, ये नहीं जाएगा। और जो जेल का अमला था वो कहता जी फला फला बंदे को हम अंदर भेज देते हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आप हमें अंदर भिजवाएं और हमारे बाद इनको भी भिजवा दें, लेकिन नंबर पूरे ना करें। अगर आप हमें अंदर नहीं भेजते तो कोई भी अंदर नहीं जाएगा। फिर आदम सवाती साहब कोई 1-2 लोगों के साथ अंदर गए हैं, उन्होंने जाके इमरान खान साहब से मुलाकात की और ये बड़ी बमशेल मुलाकात है। इसके हवाले से जो खबरें हैं वो मैं आपको बताता हूं, ये एक्सप्रेस न्यूज से आपको पढ़ के सुनाता हूं। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को मुस्ताफी हो जाना चाहिए, इमरान खान साहब ने कहा। अच्छा, लोग वजीर आला के बारे में बात करते, इमरान खान साहब ने स्पीकर के बारे में बात कर दी कि स्पीकर को जो है वो मुस्ताफी हो जाना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने कहा है कि अगर पार्टी रहनुमाओं पर करप्शन के इल्जामात की तहकीकात करने वाली कमेटी ने फैसला किया है तो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर को अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाना चाहिए। रावलपिंडी अडियाला जेल में इमरान खान के साथ मुलाकात के बाद ये बातें बताई हैं आदम सवाती साहब ने। ये इमरान खान साहब के बड़े करीबी साथी हैं और इमरान खान साहब इन पे एतबार इसलिए करते हैं कि इन्होंने हर तरह का जबर बर्दाश्त किया है। इनकी वीडियोज लीक कर दी गई, इन्होंने उस पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया कि जुल्म और जबर का एक बाजार गर्म किया गया, लेकिन ये आदमी बाज नहीं आया, इसने हर चीज आकर बताई बाहर। और इमरान खान साहब को ये लगता है कि आदम सवाती साहब उनके वफादार साथियों में से एक हैं और वो उनको कभी धोखा नहीं देंगे। तो आदम सवाती साहब ने कहा कि मेरी 2 लोगों के साथ इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। मैंने इमरान खान को बताया कि सलमान अकरम राजा आपका कभी सौदा नहीं करेगा। मैंने इमरान खान को मानसेरा की करप्शन के मामला पर बताया। मैंने इमरान खान को बताया कि कमेटी के मामला सामने लाए जाएं। इमरान खान ने कहा कि केपी एंटी करप्शन फाइंडिंग्स कमेटी ने फैसला किया है तो स्पीकर केपी के असेंबली जो है उनको मुस्ताफी हो जाना चाहिए। फिर जुनैद अकबर के बारे में भी इमरान खान साहब को बताया और उस पे जो जुनैद अकबर साहब ने कुछ तैनातियां की हैं
ان کو عمران خان صاحب نے واپس کیا جائے یہ حکم جاری کیا۔ پنجاب کے معاملات پہ عالیہ حمزہ صاحبہ کا جس طرح رستہ روکا جا رہا ہے، دیکھیں عالیہ حمزہ صاحبہ کا رستہ 2-3 طریقے سے روکا جا رہا ہے۔ ایک تو اسٹیبلشمنٹ کوشش کرتی رہتی ہے کہ عالیہ حمزہ صاحبہ کو ڈرایا جائے، دھمکایا جائے، وہ کام نہ کر پائے۔ دوسرا، پارٹی کے اندر بھی ان کی مخالفت پیدا ہو رہی ہے کیونکہ وہ بڑے زوردار طریقے سے آگے لے کر چل رہی ہیں معاملات کو، اور کچھ لوگ ایسے ہیں، اور جنید اکبر کے بارے میں عمران خان کو کہتے ہیں، میں نے بتایا کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے لگائے گئے ہیں جن پہ کرپشن کے چارجز ہیں۔ تو پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ ان لوگوں کو ہٹایا جائے۔ اچھا جی، یہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد یہ بتایا ایک وکیل جو عمران خان صاحب کو ملنے گئے، مبشر مقصود ایوان صاحب، انہوں نے کہا جی عمران خان نے ہمیں بتایا ہے کہ انہیں نئی کتابیں دی گئی ہیں اور 7 ماہ سے ان کے بچوں سے ٹیلی فون پر بات نہیں کروائی گئی۔ عمران خان نے بتایا کہ سیاسی ملاقاتیں بھی نہیں کرنے دی جا رہی۔ بہرحال یہ بم شیل قسم کی ملاقات تھی آدم سواتی صاحب کی۔ عمران خان صاحب نے سخت احکامات جاری کیے ہیں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یا جن لوگوں کو یہ دعویٰ تھا کہ عمران خان صاحب کو 4 سے 5 ہفتے میں چھوڑا جائے گا، وہ چیزوں کو ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان پہ بھی پریشر بہت ہے۔ عمران خان کو زیادہ دیر اندر رکھنا تو ممکن نہیں ہے، ہمیشہ تو اندر رکھا نہیں جا سکتا، الٹیمیٹلی انہوں نے باہر آنا ہے، اور ڈیل کرنے کے لیے وہ بندہ تیار نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو ملاقاتیں نہیں کرنے دے رہے، 1 مہینے میں ایسا کیا ہوگا کہ وہ عمران خان صاحب کو چھوڑ دیں گے؟ اب تو جو وقت ہے وہ 1 مہینے سے بھی کم رہ گیا ہے نا، اب تو 3 سے 4 ہفتے رہ گئے ہیں، 1 ہفتہ تو بیچ میں سے نکل گیا، 1 ہفتے سے زیادہ ٹائم نکل گیا ہے، تو اب تو رہ گئے پیچھے لگ بھگ 3 سے 4 ہفتے، کیونکہ 4 سے 5 ہفتے انہوں نے گئے تھے۔ تو ان 3 سے 4 ہفتے میں ایسا کیا ہوگا کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے؟ ان 3 سے 4 ہفتے میں اگر عمران خان صاحب نے باہر آنا تو آپٹکس آپ کو نظر آ جاتے نا۔ عمران خان صاحب سے پہلے یاسمین راشد باہر آ جاتی، شاہ محمود قریشی باہر آ جاتے، ان لوگوں کے اوپر فرد جرم عائد ہو رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ایک کے بعد ایک جو ہے جبری طور پہ لاپتہ ہو رہے ہیں، اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے چلائے گئے ڈیجیٹل چینلز ہیں ان کے اوپر جو ٹاؤٹس بھرتی کیے گئے ہیں، وہ وہاں بیٹھ کر دھمکیاں لگا رہے ہیں پاکستانیوں کو کہ اب ہم یہ کر دیں گے، اب ہم یہ کر دیں گے، ریاست نے تمہیں پالا ہے، ریاست تمہارے ساتھ یہ کر دے گی۔ اور فٹے منہ تاڈا پہلے ریاست دا جو ڈیفینیشن ہے وہ پڑھ لو کہ ریاست ہوتی کیا ہے۔ یہ کوئی ایک ادارہ وہ ریاست نہیں ہوتا، یا کسی ایک ادارے کا ایک آفیسر جو ہے وہ ریاست نہیں ہوتا۔ ریاست کی بڑی وسیع ڈیفینیشن ہے، تم لوگوں کو تو ریاست کی ڈیفینیشن آج تک سمجھ نہیں آئی، پتہ نہیں کہاں تم لوگ ٹائم گزارتے رہے ہو، اور وہاں بیٹھ کے دھمکیاں لگا رہے ہیں جناب کہ ایسے کر دیں گے، طے کر دیا ہے، اٹھا لیں گے، مار دیں گے، شکوہ نہیں ہونا چاہیے، اور بھائی کر لو جو کرنا ہے، پہلے بھی کر کے دیکھ لیا۔ جتنا ظلم پاکستانیوں کے اوپر ہوا ہے، یہ مولانا طارق جمیل صاحب کا سٹیٹمنٹ آپ سنیے۔ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں، یہ نارملی جو ہے وہ سیاست پہ بات نہیں کرتے،